الصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ شعر پہ غور کیجئے گا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ احباب ذی قدر، آپ اور میں اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی بے پایہ رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بدولت آج محترم اکبر صاحب کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس گھر سے آئے بیٹھے ہیں، وہ سارے احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق خاص بخشی کہ میں اور آپ آج آقا کا ذکر کرنے کے لیے آقا کے میلاد کی خوشی میں اکبر صاحب نے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجائی، ہم سارے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ اب قدم قدم پہ میرا رب سب کو نوازے گا، تمام تر ثنائیں اسی کی ہیں، اور اس کی ثنا و حمد کے بعد درود لامدود سونے آقا کی ذات پر، اور اس کے بعد آپ تمام لوگ جو تشریف لائے سب عزت پیار محبت کے قابل، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اب آپ ذی وقار، آپ اس خوشبخت ماحول میں بیٹھے ہیں اور حضور کے ذکر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، سننے کے لیے بھی آئے ہیں، سمجھنے کے لیے بھی آئے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اب آپ نے اپنی توجہ کا مرکز ہمارے اس ماحول کی گفتگو پر ہونا چاہیے، تاکہ جو بات ہم پڑھے ہم اس کو اس کے بعد عمل کے دائرے کے اندر ڈھال بھی سکیں، جو پیغام حاصل کریں پھر وہ پیغام آگے پہنچا بھی سکیں۔ اب آپ یہ کسی کے زور کی بات نہیں ہے، کسی کے اپنے طاقت اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کی بات نہیں ہے، یہ تو فقط رب کا کرم ہے کہ جس پر کر دے اسے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا۔ ہمارے محلے میں کتنے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو آیا ہے کیا وہی ایسے آ گیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مقبول ہے تو آیا ہے، کوئی منظور خدا ہے تو آپ اور میں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً رب نے چاہا تو ہم اس کے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں پہ آ گئے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر جو آیت کریمہ کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر کے اس کا شان نزول عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ عمران کے اندر سونا رب فرماتا ہے، قل اے حبیب آپ کہہ دینے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، سونا رب تم سے خود محبت کرنے لگ جائے۔ آپ ان جملوں کو سمجھ گئے؟ قل اے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت خدا چاہیے، محبت خدا چاہیے، رضا خدا چاہیے۔ اگر اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو، فرمایا ایک نسخہ تمہیں خود رب العالمین دے رہا ہے، بازبان قرآن دے رہا ہے۔ سورہ عمران میں فاتبعونی،
तुम सोने नबी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। याद रखना, जो जो मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, उससे रब प्यार करना शुरू कर देगा। अब बताओ, इससे बड़ा और कोई वजीफा है? इससे बड़ी खुशबख्ती की बात है, मैं और आप अगर रब को राजी करना चाहते हैं तो दरे मुस्तफा पे आना है। दरे मुस्तफा की हाजिरी हमने लगानी है, आका का तरीका हमने अपनाना है। मोहब्बत खुदा खुद रब्बे कायनात ने फरमा दी। अब आपकी आयत नाज़िल कब हुई? आका करीम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुरैशी बुतों के सामने झुके हुए हैं। कहा गया, ये क्या है? वो कहने लगे, हम अल्लाह की मोहब्बत में इनके सामने झुके हुए हैं, खुदा की मोहब्बत में इनके सामने झुके हुए हैं। एक रवायत में आता है कि ईसाई अपने मसीह बना बना के उनके सामने इबादतें कर रहे हैं। तो इतने में ये आयत करीमा, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को दिया। कहा, जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को बताओ, इन्हें कहो, ओ भोले बालो, तुम बुतों के सामने किधर झुक रहे हो? तुम गैरों को अपना खुदा बना के उनके सामने सजदा करके तुम खुदा को मनाना चाहते हो? नहीं नहीं, जो जो खुदा को मनाना चाहता है उसे रब सोना खुद बता रहा है। और कुरान पढ़ो, जो जो रब को राजी करना चाहता है वो मुस्तफा को राजी कर ले, रब उससे राजी हो जाएगा। तो कुरपाल वालों, ये वजीफा समझ आया? अगर मैं और आप ये ख्वाहिश रखते हैं, ये तड़प रखते हैं, ये दर्द रखते हैं, ये अपने दिल की उमंग रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, तो फिर बताओ, जो रब का बताया हुआ तरीका है उसके मुताबिक हमें अमल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, अगर इसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा तो फिर हम उस तरीके को अपनाएंगे तो वो तरीका बाअमल माहौल में आएगा या बगैर अमल के वो अपनाया जाएगा? हमें वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा ना। और आसान कर देता हूँ, हजरत अब्बास तिजानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह को पाने के लिए रसूलुल्लाह को छोड़कर अल्लाह को पाने की कोशिश शुरू कर दे, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दे, रसूलुल्लाह को छोड़कर, मेरे रब उससे नाराज हो जाता है। सुन, रब उससे नाराजगी का इजहार करता है कि ऐ बंदे, तूने मेरे हबीब को छोड़ा और मुझे राजी करना चाहता है। जब तक मेरा मुस्तफा तुझसे राजी नहीं होता, मैं तुमसे राजी नहीं होता। सुभान अल्लाह। मैं मुस्तफा के वसीले के बगैर तुमसे राजी नहीं होता। आगे चल के बात खुल जाएगी। एक सहाबी है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। आका, ये तो बताओ सच्चा ईमानदार कौन होगा? ये तो बताओ। वो जुम्मे वाली बात भूल तो नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई डोरा, कोई बेजुबाना है तो वो बिल्कुल खामोश रहे, उससे तो नहीं बोलने होता। जिसकी जुबान जरा हंस के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे मुरझाए बैठे अकबर साहब क्या समझे कि यार ये सारे कोई थके बांधे हैं बैठे, जिक्र मुस्तफा और थक जाए बंदा। नहीं 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 यार, सारा दिन मैं भी घर में काम करके आया हूँ, घर वालों ने मुझे भी ड्यूटी लगाई हुई थी। फोन सुबह बुजुर्गों का आ गया था, फलां काम करना है, पहुँच जाओ। सोया हुआ था, उठ के चला गया, सारा दिन काम किया, फिर आए हैं, बच्चे पढ़ाए हैं, फिर आप अभी आपके सामने हैं। तो आप और मैं काम तो हर एक ने करना है, लेकिन चेहरे पे हशाशत बशाशत हो और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चेहरे मुस्कुराए मुस्कुराए रहने चाहिए, झुरमट नहीं होना चाहिए। मैं आपको रब का कुरान सुना रहा हूँ या मुस्तफ़ा का फरमान सुना रहा हूँ। अब आप साहबी अर्ज करते हैं, आका मैं सच्चा मोमन बनना चाहता हूँ। और सच्चा मोमन कब बनूंगा? सच्चा मोमन ऊंचा बोलिएगा, सच्चा मोमन। अब वजीफा पूछ रहे हैं साहबी। कौन पूछ रहे हैं? बता कौन रहे हैं? अल्लाह के नबी। और वजीफा भी क्या पूछा जा रहा है? आका मैं सच्चा ईमानदार कब बनूंगा? आप में से, मुझ में से जो भी बंदा है वो ईमान के सच्चा होने का दावा करता है, आओ इस बात को दिल की तख्ती पे लिखें और मोहब्बत से सुने कि हम सच्चे ईमानदार कब होंगे। आका मैं सच्चा ईमानदार बनना चाहता हूँ।
सच्चा ईमान वाला कब होगा? आका ने फरमाया जब तू अपने रब से मोहब्बत करेगा। जब तू क्या करेगा? ऊंचा बोलिएगा, जब तू अपने रब से मोहब्बत करेगा। आका मैं अपने रब से मोहब्बत करने वाला कब बनूंगा? फिर सवाल हो गया, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता, फरमाया हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तू उसके मुस्तफ़ा से, उसके रसूल से, उसके हबीब से मोहब्बत करेगा तो तू गोया रब से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। आका ये समझ आ गई, रब से मोहब्बत करूंगा तो सच्चा ईमान वाला होगा। रब से मोहब्बत तब होगी जब उसके रसूल से मोहब्बत होगी। आका रसूल से मोहब्बत कैसे होगी? अब तीसरा सवाल, आका आपसे मोहब्बत कैसे होगी? फरमाया जो तरीका मैंने तुम्हें अता किया है, मेरे तरीके पर चलना शुरू कर दो, मेरी सुन्नत पर चलना शुरू कर दो। जिंदगी के सुबह शाम, दिन रात, लम्हा लम्हा मेरे तरीके के मुताबिक तुम गुजारना शुरू कर दो। गोया तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। जब मुझसे मोहब्बत करोगे तो गोया तुम खुदा से मोहब्बत कर रहे हो। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। फरमाया मुझसे मोहब्बत तब होगी मेरे तरीके पर चलोगे, और जो जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करो, और जो जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है उसके साथ बुग़्ज़ रखो। अब हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया, पहले कहा कि